खण्डमा हामी थोरै समय भए तापनि फेरि वचनलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। Let us pray again. हामी फेरि प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee that Thou wilt always hear our humble cry as we come to Thee. Yes, Lord, we thank You for the precious promises that Thou hast given us. We pray that as we claim them, as we stand on the promises of God, that those promises would be fulfilled in our lives. Yes, loving Father, Thou hast, Lord, given us such wonderful promises. Lord, from Genesis to Revelation, whenever we read Your word, Thou would speak to our hearts, impress upon our hearts Thy thoughts and Thy promises. We pray for the younger generation that they may learn, Lord, this how to understand or to receive the promises of God and how to receive instruction from the Word of God. And Lord, thereby they may grow spiritually. Now, Lord, the remaining few minutes we bring into Thy hands. Lord, that Thou mayest, Lord, speak to us and guide us in relation to our Christian life, that we may experience abundant life. Lord Jesus, You promised to give us abundant life. We want to have that abundant life. We want to enjoy that abundant life. So, Lord, help us to understand from the life of Enoch more things about how to have abundant life, higher kind of life. Accept our thanksgiving and praise. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. First thing that we learn about Enoch is that he walked with God. हनोकको विषयमा पहिलो कुरा हामीले बुझेको सिकेको कुरा चाहिँ हनोक चाहिँ परमेश्वरसँग हिँड्दथे। So that means he had a two-way communication with God. यसको मतलब के हुन्छ भन्दा दुई तर्फबाट उहाँ चाहिँ प्रभुसँग बातचित गरिराख्नु भएको थियो। Now every one of us, we also have now committed ourselves to have this two-way communication with God. अब हामी धेरैजनाले पनि आज हामीले यो निर्णय लिएका छौँ यो दुई तरिकाको बातचित प्रभुसँग गर्ने विषयमा। So this was one of the characteristics of the higher kind of life that Enoch had so long ago. धेरै वर्ष अगाडि हनोकको जीवनमा उसले आज त्यो राखेको जीवनको त्यो जुन गुण छ यस विषयमा हामीले हेरेका छौँ। Now we want to see the second characteristic that is found in Enoch. अब हनोकको जीवनमा भेटाएको दोस्रो गुणलाई हामी हेर्नेछौँ। That is, he lived a holy life in a perverse and evil generation. अनि भ्रष्ट र दुष्टताले भरेको पुस्तामा हनोकले चाहिँ एउटा पवित्र जीवन बिताएको छ। Enoch lived a holy life in a perverse and evil generation. अनि भ्रष्ट र दुष्टताले भरेको समयमा हनोकले चाहिँ एउटा पवित्र जीवन बिताएको छ। He lived more than 4,500 years ago, about 5,000 years ago. अब 5,000 वर्ष अगाडि हनोक संसारमा जिएको थियो। But at that time, the world was very evil. त्यति बेलाको संसार चाहिँ यति साह्रो दुष्ट थियो। People had gone away from God completely. सम्पूर्ण प्रकारले मान्छेहरू परमेश्वरबाट पछि हटेका थिए। In the beginning, Adam and Eve, though they fell into sin, they came back to God and there was reconciliation. अनि सुरुको दिनमा जब आदम र हव्वाले पाप गरेका थिए तर उनीहरू फेरि फर्केर आएको थियो त्यसमा कुनै एउटा बुझाइ छ। God killed an animal and skinned the animal, and the skins were given as the dresses for
Adam and Eve. आदम र हव्वालाई कुनै पशु मारिकन उनीहरूको आज त्यो स्किनलाई चमडालाई निकालिकन उनीहरूलाई एउटा लुगा वस्त्रको निम्ति दिएको छ। So Adam and Eve were able to have some kind of fellowship with God. आदम र हव्वाले चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको संगति प्रभुसँग गरिरहेको सौभाग्य पाए। But then as the children were born, तर जसरी सन्तानहरू जन्मिँदै गए and the children's children were अनि born, तिनीहरूको सन्तानको सन्तानहरू जन्मिँदै गए as the number of people grew on the face of the earth, अनि यस पृथ्वीको सत्तामा धेरै संख्या बढ्दै गयो ungodliness also grew with that. अनि त्यसको साथसाथ अभक्तिहीन पनि बढ्दै गएको छ। When we come to the time of Enoch, जब हनोकको आज त्यो समयमा आउँदाखेरि things have become so bad. अनि धेरै कुरा आज धेरै गाह्रो भइसकेको थियो। We have in chapter 6 verse 1, अब 6 अध्यायको 1 पदमा छ, Genesis chapter 6 verse 1. उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 वचन। It came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. अनि यस्तो भयो जब पृथ्वीको सतहमाथि मानिसहरूको संख्या बढ्न थाल्यो अनि तिनीहरूको छोरीहरू जन्मे। God looked at man. तब परमेश्वरले मान्छेलाई हेर्नुभयो। This would have been the time of Enoch. यो चाहिँ हनोकको समयमा हुन सक्छ। Look at verse 5. अब 5 वचनलाई What हेर्नुहोस्। did God see? परमेश्वरले के देख्नुभयो त? God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. तब परम प्रभुले पृथ्वीमा मानिसको दुष्टता ज्यादै भएको र त्यसको हृदयको विचारहरू हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो। In this my Bible, यो मेरो बाइबलमा there is a margin, middle reference. अब त्यो बाइबलको बीचमा एउटा मध्यम भाग छ। It says like this, त्यहाँ यस्तो भनिएको छ that this word imagination of the thoughts, every imagination of the thoughts of his heart. अब यो जो मान्छेको विचारहरू हृदयमा छ त्यो सबै खराब विचारहरू थियो। The Hebrew word signifies अब यो इब्रानी भाषाले यसरी भन्छ यो शब्दलाई, the imagination, not only imagination, but also the purposes and desires also. अनि त्यो कल्पना मात्रै विचारहरू मात्रै होइन तर मान्छेको चाहना अनि उद्देश्य पनि दुष्ट थिए। That is what my Bible says. मेरो बाइबलले चाहिँ यसरी भन्छ। There is a helpful note given there. अब मलाई सहयोगको लागि या नोटहरू दिएको छ। Not only the imagination of the thoughts, मान्छेको विचारहरू कल्पनाहरू मात्रै होइन but the purposes and desires तर मान्छेको उद्देश्य अनि चाहनाहरू was only evil continually. तर निरन्तर खराबै खराब मात्रै थियो। What happened? के भयो? God created good man. मान्छे परमेश्वरले असल मान्छे सृष्टि गर्नुभएको थियो। But now look at what has happened. अब हेर्नुहोस् त के भयो? This is because the interference by the devil. कारण यो चाहिँ शत्रुको त्यसमा आज आएर बातचित गरेको कुरा हामी यहाँ He देख्छौँ। got a foothold. त्यहाँ उसले पक्रियो। After that, he has now taken full control. अब पुरा त्यसले मान्छेलाई बसमा राखेको छ। Camel wanted only the head to be kept inside the tent. अब त्यो क्यामेलले चाहिँ उटले जहिले पनि त्यो टेन्टको मुनिलाई आफ्नो शिर राख्नु चाहेको थियो। You know that story, right? तपाईलाई त्यो थाहा छ होला त्यो कथा? Yeah, the camel said, I can't be outside. Please take me inside the tent. अब त्यो उटले चाहिँ भन्थ्यो मलाई त्यो टेन्टको पलको मुनि मात्रै राख्नुहोस् म बाहिर जानु चाहदैन। No, the man said, no, I can't take you inside. अनि मान्छेले भन्छ हैन म भित्र लाउन सक्दैन। This tent is too small. यो पल चाहिँ एकदम सानो छ। So the camel said, please, then let me only have my head inside. अब त्यो उटले भन्छ त्यसो भए मलाई मेरो टाउको मात्रै भित्र हाल्न दिनुहोस्। So he felt sorry and opened the tent door and got the head inside. अब त्यो मान्छेलाई माया लागेर त्यसले त्यो टेन्टको ढोका खोलेर भित्र हाल्नु दिन्छ टाउको। After a while, the whole camel was inside. त्यसको बादमा चाहिँ पुरा शरीर भित्र जान्छ त्यो And उटको। the tent also collapsed. अब त्यो पल पनि भत्कियो। Everything was destroyed. सबै कुरा भत्कियो। This is what has happened to man. अब त्यहाँ त्यस्तै भयो मान्छेलाई पनि। After 1,000 years, you see that the whole world, every thought,
every imagination, every desire was evil, evil, evil. अनि धेरै सालको बादमा अब हेर्नुहोस् संसारमा मान्छेको हरेक कल्पना विचारहरू दुष्ट खराबे खराबे मात्रै छन्। So much so, the Bible says that it repented the Lord that he made man on the earth. अनि यहाँ यस्तो भनेको छ Verse वचनमा 6 पदले अनि पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभु पछुताउनु भयो। God felt sorry. He was sad that he made man. प्रभु पछुताउनु भयो किनभने मान्छेलाई बनायो भनिकन। So let me tell you that the condition at that time was worse than condition today. आजको यो दिनहरूको भन्दा त्यति बेलाको मान्छेको स्थिति चाहिँ यति घिनलाग्दो डरलाग्दो थियो। Everyone thought like that. सबै मान्छेले त्यस्तै सोच्दथे। Everyone thought independent of God. सबै मान्छेले परमेश्वर बिना सोच्दथे। All the imagination, desires were all evil. सबै मान्छेको कल्पना विचारहरू दुष्ट मात्रै थिए। Desire to rob, अनि त्यो चोर्ने विचार, desire to lie, अनि झुट बोल्ने त्यो विचार, desire to kill, मान्छेलाई मार्ने त्यो चाहत, desire to commit adultery, अनि त्यो व्यभिचार गर्ने त्यो चाहना, filling their minds. उनीहरूको मन चाहिँ त्यस्तो कुराले भर्दा थिए। Everybody. सबैजना। That is what the Bible says. बाइबलले त्यही कुरा बताउँदछन्। God saw that. परमेश्वरले त्यो देख्नु God भयो। looked and saw that. परमेश्वरले हेरेर देख्नु भयो। So that is why we say that Enoch was leading a higher kind of life. यस कारणले गर्दा हामीले भन्यौ हनोकले चाहिँ एउटा माथिको उच्च जीवन बिताइरहेको थियो। During his generation, आज त्यो हनोकको त्यो वंशको समयमा he was the only man ऊ चाहिँ एउटा व्यक्ति मात्रै थियो who was leading a holy life. कसले चाहिँ एउटा पवित्र जीवन बिताइरहेको थियो। He was leading a holy life in that evil generation. त्यो दुष्ट खराबले भरेको त्यो वंशको समयमा पनि हनोकले चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिइरहेको थियो। So now what shall we do? अब हामी के गरौँ त? How is our world around us? हाम्रो संसार हाम्रो वरिपरि कस्ता छन्? Our world has forsaken God. हाम्रो संसारले हाम्रो अहिलेको समयले चाहिँ परमेश्वरलाई बिर्सेको छ। All of you teenagers and above, जतिजना या टिनेजरहरू छ, when you जवानहरू, go to your school, high school and university, जब तपाईहरू विश्वविद्यालयमा हाई स्कुलमा जब माथि पढ्नुको लागि जानुहुन्छ, very seldom you will find another Bible believing Christian there. थोरै मात्रामा तपाईँले खोइ कम मात्रामा आज विश्वासी बाइबल पढ्ने पाइन्छ। 95% would be non-Christians. अब 95% चाहिँ आज अविश्वासीहरू हुन्छन्। They will say, we don't believe in God. उनीहरूले भन्छ हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौँ। So when they forsake God like that, जब उनीहरूले परमेश्वरलाई यसरी त्याग्छन्, there are many evils that will come into their minds. उनीहरूको मनमा त्यस्ता कति खराब विचारहरू आउँछन्। Now they will, because they are in a majority, they will try to influence your mind also. अब उनीहरू त्यो ठुलो भागमा भएको खण्डमा तपाईहरूको मनलाई पनि उनीहरूले प्रभाव पार्नु कोसिस गर्छन्। Everybody is saying this is right. अनि सबैले भन्छ यो ठिक हो भनिकन, Everybody is saying, oh, this is enjoyable. अनि सबैले भन्छ यो त आनन्द गर्ने कुरा हो। But God is looking at us. तर परमेश्वरले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। He is saying, this is evil, And you want- continually evil. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो निरन्तर यो चाहिँ एउटा खराबी खराबी छन्। So this is the situation that you are in. आज तपाईँ र हाम्रो स्थिति पनि यस्तै छन्। Exactly how it was at the time of Enoch. जसरी हनोकको समयमा थियो त्यसरी नै। But Enoch was singled out, but he lived a higher kind of life. तर हनोकको जीवन छुट्टै जीवन एउटा माथिल्लो जीवन थियो। He walked with God, परमेश्वरसँग हिँड्थ्यो, talked to God. परमेश्वरसँग बात God मार्थ्यो, spoke to him. परमेश्वर उसँग बात मार्दथ्यो। By that he was strengthened to be different. त्यसद्वारा उसले बल पाएको थियो अलगी जीवन बिताउनको निम्ति। Now that is your calling. त्यो चाहिँ हाम्रो बुलावट। God has called you to be different. परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा विशेष हुनु अर्थात् छुट्टै हुनुको निम्ति बोलाउनु भएको। So young people, please now, that is the key word. You are to be different. तपाईँ र आज हामी चाहिँ एउटा बेग्लै किसिमको हुनुपर्छ। That is not weakness. त्यो चाहिँ कमजोरता होइन, That is your strength. त्यसमा हाम्रो बल छन्। Because God is on your side. कारण परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। Everybody will say, सबैले भन्छ you be like us. तपाईँ हामी जस्तो हुनुहोस्, Do things that we do. हामीले गरे जस्तै गर्नु होला। But you say, तर तपाईँले भन्नुहोस् no, 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 I am on the side of God. होइन होइन हामी परमेश्वरको पक्षमा छौँ, I am different. म आज बेग्लै हुन्। It's a very sad thing now.
आई बडो दुःखलाग्दो कुरा छ। In many schools, धेरै आज स्कुलहरूमा they do not allow prayer anymore. अब प्रार्थना गर्नु त्यसमा अनुमति छैन। In many schools now, public schools in Australia, no prayer. अब धेरै पब्लिक स्कुलमा पनि प्रार्थनाहरू हुँदैनन्। Some Christian schools still have prayers. अब कति त्यो क्रिस्चियन स्कुलमा चाहिँ प्रार्थनाहरू हुन्छ, No reading of the Bible. तर वचन पढाइ त छैन। They will say no religion. अब उनीहरूले भन्छ कुनै त्यसमा धार्मिक कुराहरू छैन। And by that, they specifically want to see that there is no prayer. त्यसले भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि विशेष गरेर प्रार्थना त्यहाँ नहुने कारण। If you are going to a school where prayer is allowed, it's such a great blessing. अब तपाईँ जुन स्कुलमा जानुहुन्छ जहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नु तपाईँलाई त्यसमा दिन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो आशिषको कुरा हो। But be sure once you enter university, there will be no prayer. तर याद गर्नु होला, जब तपाईँ विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यहाँ प्रार्थना What are you going to सकिएको do हुन्छ। now? अब के गर्ने त? You are in the exact situation of Enoch. ठ्याक्कै आज हनोक जस्तै परिस्थितिको समयमा आज हामी छौँ। He walked with God, you are also walking with God. हनोक परमेश्वरसँग हिँड्दा थिए, तपाईँ पनि परमेश्वरसँग हिँडिरहेको भएको छ। But now you must lead a holy life in this wicked, perverse, evil generation. अब यो टेढा भ्रष्ट जुसुताले भरेको वंशको समयमा आज हामीले एउटा पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। There is one problem really bothering many of us nowadays. अब आजको यी दिनहरूमा एउटा कुराले हामीलाई धेरै सताइरहेको छन्। That we have in Matthew chapter 19, अब यो मत्ती 19 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। verse 4. अब यो 4 पदमा Look at what the Lord Jesus said. प्रभु यीशुले के भन्नुभयो त्यहाँ हेर्नुहोस्। Matthew chapter 19, verse 4. मत्ती सुसमाचार 19 को 4 पद। And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? अनि उहाँले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? सुरुमा जसले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी बनाउनु भयो। Can you see that the Lord Jesus was authenticating the Genesis story? अनि परमेश्वरले विशेष गरेर त्यो उत्पत्तिको कुरालाई त्यसमा आज बताइरहेको कुरा हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। Some people say, कति मान्छेले भन्ने गर्छन्, Oh, I believe what the Lord Jesus taught, म प्रभुले जे शिक्षा दिनुभयो म त्यसलाई विश्वास गर्छु, but I can't believe the creation story. तर त्यो सृष्टिको त्यो कथालाई चाहिँ म Genesis विश्वास I गर्दिनँ। won't believe. म उत्पत्ति कुरालाई विश्वास गर्दिनँ। But I will believe Jesus is a good teacher. Whatever he said, I will accept. तर म मान्छु यीशु चाहिँ एउटा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, जे उसले शिक्षा दियो म त्यसलाई लिन्छु। But what did he say? तर उसले के भने त? He said, in the beginning, God created. अनि उसले भन्छन् कि सुरुमा आदिमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। In the beginning, God made man and woman. आज आदिमा परमेश्वरले आज नर या नारी बनाउनु भयो। So remember, anyone who says, claim to believe in the Lord Jesus and his teaching must also believe in the creation story. जसले आज प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ, याद गर्नु होला उनीहरूले परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई पनि विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। Don't be afraid. नडराउनुहोस्। Many of the greatest scientists who ever lived were believers in the Bible. धेरै धेरै ठुला ठुला विज्ञानहरू जो आज संसारमा जिएको थिए उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्दथे। Starting with Sir Isaac Newton, अब त्यो सर आइजक न्युटनबाट सुरु भइकन coming down to Charles Babbage, the father of computer science. अनि कम्प्युटर साइन्सको बुवा जो चाहिँ आज चार्ल्स बाबेजसम्म They were all fine Christians, Bible believing, Bible reading Christians. उनीहरू सबै यति राम्रो असल विश्वासी क्रिस्चियन वचनलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू थिइन्। Yes, the storing and retrieval of information was first, this thought came through Charles Babbage. अब यो चार्ल्स बाबेजबाट यो विचारहरू आएको कुरा यहाँ छ। And further development has brought us now our palm top and the laptop, all what we have, all the devices. अब उहाँद्वारा नै सबै कुरा यो ल्यापटप पामटप भन्ने जुन आज हामीलाई छ त्यो सबै सामग्रीहरू। Not only that, he thought about those very important ideas about computer science, he also wrote a book on the miracles done by the Lord Jesus. उसले आज त्यो कम्प्युटर साइन्सको मात्रै होइन तर उसले यस्तो एउटा किताब परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्म कुरा बारेमा पुस्तक लेखेको छ। Not only those who have died and gone, even the present day, there are so many scientists, very, very prominent of some of them. They are true believers of the Bible. अब त्यतिखेरको आज त्यो विज्ञानहरू जो प्रभुमा सुति गए उनीहरू मात्रै होइन तर अहिलेको प्रख्यात व्यक्तिहरू जो प्रभुमा छन् उनीहरू पनि हुनुहुन्छ। But there are, we know,
some people who do not want. They have forsaken God. हामीलाई थाहा छ यस्तो व्यक्तिहरू जसले परमेश्वरलाई त्यागे हो। So they will come up with various theories. अब उनीहरूले धेरै यस्तो थियोरीहरू उत्पन्न गरेर आउँछन्। One of them is the theory of evolution. अब त्यो चाहिँ सृष्टिको उत्पन्नको त्यो थियोरी। And another idea is the existence of the extraterrestrial beings. अब एउटा यस्तो खालको एउटा विचार पनि छ जसले बताउँछ त्यो एउटा अर्कै प्रकारको त्यो के भन्छ जन्मेको कुराहरू। People, they want to say there is no God. अनि उनीहरूले भन्छ त्यो परमेश्वर छैन। So they come up with ideas. उनीहरूले अरू अरू आफ्नो विचारहरू लिएर आउँछन्। But at the same time, त्यति बेला there are very learned people who are God-fearing and they read the Bible every day. अब धेरै यस्तो शिक्षित व्यक्तिहरू पनि छन् जसले प्रत्येक दिन बाइबललाई पढ्ने We गरिरहेका can छन्। give you a whole list of them. अब यस्ता धेरै सूचीहरू नामहरू हामी दिन सक्छौँ। Everyone holding either 1 or 2 PhDs. अब एक दुई जनामा धेरैले ती मध्ये एक दुई जनाले कम से कम आज उनीहरूले पिएचडी पढेको छन्। Very advanced in their fields. उनीहरूको आज त्यो फिल्डमा धेरै अगाडि बढेको छन्। So, if you believe the Bible and be a student of science, you are in good company. तपाईले आज बाइबललाई पढेर विश्वास गरेर अनि तपाईँ त्यो साइन्समा हुनुहुन्छ भने तपाईँ असल सङ्गतिमा हुनुहुन्छ। God created in the beginning, the Lord Jesus said, made them male and female. अनि बाइबल प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ सुरुमा आदिमा परमेश्वरले नर र नारी बनाउनु भयो। So, being a male or a female is a divine appointment. अब यो नर र नारी हुनु चाहिँ ईश्वरीय परमेश्वरको यो विचार हुन्। It cannot be changed. यो बदली हुनु सकिँदैन। I think most of the young people, teenagers, you have to face, and we have to talk about it openly, you are facing some gender issues. अब म एकदम खुल्ला हामीले बात गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। धेरै जस्तो जवानोको बीचमा आज यो जेन्डरको विषयमा यसरी आज यो लिङ्गको विषयमा कुरा भइरहेको You छ। find people are getting confused now. धेरै जस्तो मान्छेहरू अन्योलमा परेका छन्। Some people come up with ideas, very, very strange ideas. यस्तो अनौठा कुराहरू विचारहरू बुद्धि ज्ञान कुरा लिएर आउँछन्। And these young people, teenagers, and even below, they fall prey to those ideas. अब यस्ता हाम्रो जवान नानी मसिनो नानीहरू उनीहरूको त्यो विचारमा आज पासोमा परेको छ। There can be teachers in your schools तपाईहरुको स्कुलमा पनि यस्ता शिक्षकहरू पनि होलान्। who would come to you and say, उनीहरू आएर तपाईलाई भन्छ, oh, you are a little girl, very nice, but you look like a boy. तपाईलाई आएर भन्छ तिमी त न्यानो सानो केटी तर तिमी केटा जस्तो देखिन्छ। Oh, you can become a boy. तिमी केटा पनि बन्नु सक्छौ। That is how the seed is planted. अब यस्तै प्रकार त्यो बिउ चाहिँ छर्दछन्। They come to you, boys, and say, oh, you look like a girl. अनि भाइहरु आएर भन्छ तिमी त बहिनी जस्तो देखिरहेको छ। Oh, you will look very beautiful in a frock, you know. त्यो जामा त्यो लगायो भने तिमीलाई कति राम्रो देख्छ। Yes, this is actually happening. अब यो साच्चै नै भइरहेको छ। The devil has his agents everywhere. अब यो शैतानको एजेन्ट्सहरु जहाँसुकै हामी In पाउँछौँ। schools. स्कुलमा Now, even when the children turn 5 years and 6 years, they begin to go to school, the agents of the devil are waiting. अब त्यो शैतानको एजेन्ट पर्खिरहेको जब नानीहरू 5-6 वर्षको स्कुल जाने बेला हुने बेलामा उनीहरू पर्खिरहेको छन्। But always look at what the Bible says. तर जहिले पनि हेर्नुस् बाइबलले के भनिरहेको The छ। Lord Jesus said, God in the beginning made you male and female. वचनले प्रभु यीशुले भन्नुहुँदैछ प्रभुले संसारलाई सृष्टि गर्दाखेरि नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। You can't cross that boundary. अब त्यो सीमालाई हामी कसैले नाक्नु सक्दैनौँ। But an evil desire is planted in your heart. तर हाम्रो हृदयहरूमा यस्ता खराब विचारहरूको बिउ हालिदिएको छन्। So after that, this person is thinking, this little child is thinking, oh, if I can become a boy, how nice it is. अब त्यो सानो नानीले सोच्न थाल्छन् म आज त्यो छोरा भयो भने कस्तो राम्रो हुन्छ होला। Because he doesn't know about God. किनभने उसलाई परमेश्वरको ज्ञान छैन। So the boy is thinking, if I become a girl, it will be nice, better. अब त्यो छोराले सोच्छन् म छोरी भयो भने कति राम्रो हुन्छ। So they promote it अनि यसरी उनीहरूले उत्साह दिइरहेको छन्। and give special privileges. अनि उनीहरूलाई विशेष एउटा त्यो मौका दिएको हुन्छ। So you are led the wrong way. हामीलाई गलत बाटोमा अझै अगुवाई गरिरहेको It छ। is worse than drug addiction. अब त्यो ड्रग एडिक्ट भन्दा नराम्रो यो चाहिँ हो। It will destroy completely your identity. तपाईको पहिचानलाई यस्तो प्रकारले त्यसले सर्वनाश गर्न सक्छ। Gender identity is destroyed and you are confused. अब तपाईको लिङ्ग त्यो जो आइडेन्टिटी छ अर्थात् पहिचान छ त्यसलाई चाहिँ पुरा विनाश गरिदिन्छ। तपाईँ अन्यलमा पर्नुहुन्छ। By the time your eyes are open to reality,
it is far too late. जब तपाईँको आँखा खोल्छ सत्यताको निम्ति त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। Many have gone that way धेरैजना त्यो बाटोमा गएको छ, and their lives were destroyed. उनीहरूको जीवन आज सर्वनाश भएको So छ। remember, याद गर्नुहोस्, if you are a boy, you are a boy. तपाईँ आज छोरा हो भने तपाईँ If you छोरा are a हुनुहुन्छ। girl, you are a girl. यदि आज तपाईँहरू केटी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू केटी नै हुनुहुन्छ। God made you like that. परमेश्वरले तपाईँलाई त्यस्तै बनाउनु भयो। So don't listen to the devil. शैतानलाई तपाईँले नसुन्नुहोस्। Don't listen to the agents of the devil. अब त्यो शत्रु शैतानको एजेन्ट्सलाई तपाईँले नसुन्नुहोस्। They will suggest so many things. तपाईँलाई धेरै यस्तो नराम्रो सल्लाहहरू दिन्छन्। Now they have gone mad. उनीहरू आज पागल भएको छ। Why do I say mad? किन मैले पागल भने? Now it's openly it is taught there are so many genders. अब यो धेरै यस्तो कुरा धेरै प्रकारको यो आज लिङ्ग कुराहरू यहाँ भेटाउँछौँ। Recently one man was telling, oh, there are 72 genders. अब एकजना व्यक्तिले भनिरहेको छ कमसेकम 72 त्यो लिङ्ग त्यो कुराहरू छन्। So we don't know what it is. हामीलाई थाहा छैन त्यो के हो अब। Man is there, अब त्यहाँ मान्छे छ, male, female. अब त्यहाँ फेरि मेल पनि अरे फिमेल पनि अरे। We knew only that. हामीलाई थाहा छैन के गर्ने अब। God says it is only that. बाइबलले भनेको छ नर र नारी, But they are saying there are 72 of them. तर मान्छेले भनिरहेको छ कि त्यहाँ 72 छ अरे। So these things are becoming now very common in our society. अब आजको हाम्रो समाजमा यी कुराहरू यति साझा भएको छन्। LGBTQIA++. अनि यो LGBTQIA++ भनेर Why is plus plus? किन प्लस प्लस? Some more to come. अझै धेरै आउँदैछन्। The whole alphabet will come now. सबै त्यो अल्फाबेट त्यसमा जोडिन्छ अब। They are called alphabet people. अब तिनीहरूलाई भन्छ त्यो अल्फाबेटको मान्छेहरू। No end. त्यसमा त्यसको अन्त्य What नै is छैन। this? Why is this? किन यस्तो? This is what the Bible said. बाइबल यस्तो भन्छ, The purpose and desires are evil. मान्छेको उद्देश्य र चाहना चाहिँ खराब छ। The purpose and the desires are evil. मान्छेको विचार र त्यो चाहना खराब छन्। This happened during the time of Enoch. हनकको समयमा यस्तो भएको थियो। It went on, अनि यस्तो हुँदै गयो, grew, बढ्दै गयो। and the whole earth was covered with that. सबै पृथ्वीको सत्तामा यसले ढकिएको छ। What did God do? परमेश्वरले के गर्नुभयो? God told Noah, नोआलाई भने build an ark. त्यो एउटा त्यो बेड अर्क बनाउनुहोस्। I am going to destroy the whole earth. अनि त्यो पृथ्वीलाई म Every one of them will be gone. अनि सबै मान्छे त्यसमा जानेछन्। Same thing will happen. अनि त्यही कुरा हुनेछ। God cannot bear it anymore. अब परमेश्वरले त्यो सहन नसक्ने भएको छ। He is waiting patiently. अब बडो धीरजपूर्वक परमेश्वरले पर्खिराख्नु भएको छ। So you are now growing up in this world, अब यो into संसार- such a difficult world. अब यस्तो कठिनाइको समयमा संसारमा तपाईँ र हामी जो जिरहेको छौँ, But you must walk with God. तर तपाईँ र हामी परमेश्वरसँग हिँड्नु You पर्छ। must have that higher kind of life. हाम्रो त्यो एउटा माथि उचालेको जीवन हामीसँग हुनुपर्छ। Different. एकदम छुट्टै जीवन। Not willing to bow down to these evil purposes and desires. त्यो खराब विचारहरू अर्थात् उद्देश्यहरूमा हामी नझुक्ने, Not willing to listen to the agents of the devil. त्यो शैतानको एजेन्टलाई आज हामीले तिनीहरूको नसुन्ने इच्छा राख्ने। So this is your calling now. परमेश्वरको बुलावट आज हाम्रो प्रति यो छ। The Lord Jesus said, you will have abundant life. प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले प्रशस्तताको जीवन पाउनेछौ। So you must have abundant life. हामीसँग त्यो प्रशस्तताको जीवन भएको हुनुपर्छ। I would like to privately talk to you if you have a question like that, because on this subject, because we cannot now speak openly. अब यदि तपाईँ कसैलाई यस्तो प्रश्नहरू छ भने व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले मलाई भेट्नुहोस्, म तपाईँसँग बात मार्न चाहन्छु। Each thing that is now that is representing these ideas, each letter LGBTQIA, each one is evil, and we have Bible verses for every one of them. यो जति पनि LGBTIQ के भन्ने शब्दले बनिएको यो समाज छ त्यसको हरेक अक्षर अनुसार बाइबलमा यसको अर्थहरू दिएको God छ। says, I repent of making man on the face of the earth. परमप्रभुले भन्नुभयो मान्छेलाई बनाएकोमा म पछुताउ गर्छु। In his word, for each of these things, there are verses in the Bible which says, no, don't do that. Don't go there, it is evil. अनि बाइबलमा यस्ता यस्ता वचनहरू पदहरू छ जहाँ भनेको छ त्यस्तो नगर्नुहोस् त्यसमा नजानुहोस् भनिकन। So, we must believe what God has said.
हामीले त्यो विश्वास गर्नुपर्छ जुन कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। So don't have any doubt about it. कुनै शङ्का नराख्नुहोस्। Evil things we must always reject. खराब कुरालाई जति बेला पनि हामीले त्यसलाई तुच्छ ठान्नुपर्छ। You have so much of freedom in this country that you live in. अब यो देशमा जुन हामी देशमा जिइरहेको छौँ हामीलाई यति साह्रो स्वतन्त्रता दिएको छ। All the social connections are broken. अब त्यो सामाजिक त्यो हाम्रो जो आज मिलाप छ त्यो टुटिएको छ। But remember, this is the time for you to show the higher kind of life. तर याद गर्नुहोस् यो समय यस्तो समय हो हामीले एउटा उच्च जीवन जिएर देखाउने जीवन। That you believe in the Bible. ताकि तपाईँले चाहिँ बाइबललाई विश्वास गर्नुहुन्छ। That you are like Enoch. तपाईँ एउटा हनोक जस्तो व्यक्ति। God was so pleased with Enoch. हनोकसँग परमेश्वर अति खुसी हुनुहुन्थ्यो। God said, Enoch, this world is so evil, you come up. अनि परमेश्वरले हनोकलाई भन्नुभयो यो संसार यति दुष्ट छ तिमी निक्लेर आऊ। So, the second thing about Enoch is that he led a holy life in that very wicked, perverse generation of his time. अनि दोस्रो रहस्य के छ भन्दाखेरि हनोकको समयमा यस्तो समय जहाँ चाहिँ भ्रष्ट टेरा आज पापले भरेको दुष्ट संसारमा उसले एउटा पवित्र जीवन जिएको थियो। And he lived by faith, अनि हनोक चाहिँ विश्वासले जिएको थियो not by sight. अनि हेरेर दृष्टिले हेरेर That is होइन। the third thing. त्यो चाहिँ तेस्रो कुरो। There's a deep meaning in that. त्यसको गहिरो अर्थ छ। He lived by faith. आज हनोक चाहिँ विश्वासले गरेर जियो। Faith in God, परमेश्वरमा विश्वास, faith in the word of God. परमेश्वरको वचनमा विश्वास। Hebrews chapter 11 verse 5. हिब्रू 11 को 5 पद। Hebrews chapter 11 and verse 5. हिब्रू 11 को 5 वचन। Here we have हनोक मृत्यु देख्न नपरोस् भनेर उठाइए अनि तिनी पाइएन किनभने परमेश्वरले तिनलाई उठाउनु भएको थियो किनकि तिनी उठाइनु भन्दा पहिले तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएका थिए। by faith Enoch was translated that he should not see death. विश्वासद्वारा हनोक मृत्यु देख्नु नपरोस् भनेर उठाए। So he was a man of faith, the Bible says. बाइबलले भन्छ हनोक चाहिँ एउटा विश्वासको व्यक्ति थियो। We also should be men and women of faith. हामी पनि आज विश्वासको आज यसरी आज पुरुष र स्त्री बन्नुपर्छ। We are saved by faith. हामी चाहिँ विश्वासद्वारा बाँचेको हौँ। We are justified by faith. विश्वासद्वारा हामीलाई धर्मीकरण गरेको हुन्। We stand in faith. हामी विश्वासको जगमा उभिएका छौँ। We understand by faith. हामी विश्वासद्वारा बुझ्दछौँ। We overcome by faith. विश्वासद्वारा हामीले विजय पाउँछौँ। Faith brings so much of blessing to us. अनि विश्वासले चाहिँ धेरै आशिषहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छ। So we are people of faith, हामी चाहिँ विश्वासको जनहरू हौँ। believing what God says, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरामाथि विश्वास गर्ने, believing in the goodness of God. परमेश्वरको असल कुरामा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। So let us live like that. अब हामी यस्तै जीवन जियौँ। So this is our calling as it was in the life of Enoch. अब त्यो हनोकको जीवनमा भएको जस्तै परमेश्वरको बुलावट आज हाम्रो निम्ति त्यो छ। By faith Enoch was translated. अनि विश्वासद्वारा हनोक चाहिँ आज परिवर्तन भएको छ। He completely believed in God. आज उसले पूर्ण रूपले परम प्रभुमाथि भरोसा All गरे। the people around him said, don't believe in God, don't believe in God. अनि उसको वरिपरि भएका साथी मान्छेले उसलाई भने परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नुहोस्। But he lived by faith. तर आज हनोक चाहिँ विश्वासद्वारा जिए। That is why he was caught up to God. यसकारण ऊ परमेश्वरसँग माथि लगियो। So this is the challenge now. अब चुनौती यो छ हाम्रो निम्ति। What will you do with your life? तपाईको जीवनको सम्बन्धमा के गर्नुहुन्छ That's त? a good question. यो राम्रो प्रश्न हो। Your future, तपाईको भविष्य what are you going to do? तपाईले के गर्नुहुन्छ? So you must live by faith on the word of God. अब हामीले परमेश्वरको वचनमा आधारित विश्वासको जीवन जिएको हुनुपर्छ। Another thing about Enoch, हनोकको विषयमा अर्को कुरो Hebrews chapter 11 verse 5, हिब्रू 11 को 5 वचन। the last part of that verse says like this. अब त्यो अन्तिम भागमा यस्तो भनिएको छ, Before his translation, he had this testimony
that he pleased God. किनकि तिनी उठाइनुभन्दा पहिला तिनले परमेश्वरलाई खुसी पारे भन्ने गवाही तिनले पाएको छ। He pleased God. परमेश्वरलाई खुसी पारेका थिए। I want you to see that pleasing God and obeying commandments are two different things. अब म तपाईँलाई भन्नु चाहे परमेश्वरलाई खुसी पार्नु अनि उहाँको आज्ञालाई मान्नु चाहिँ दुईवटा भिन्नै कुरा हुन्। They are connected to each other, उनीहरूको दुईजनाको बिचमा सम्बन्ध त छ, but they are two different things. तर यो दुईटा छुट्टै कुरा हो। First book of John, पहिला योहनाको पुस्तक chapter 3, 3 अध्याय verse 22. एपिसोड First book of John, chapter 3, योहनाको पहिला पत्री 3 अध्याय and verse 22. अनि 22 पढिदिनुहोस्। And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight. We keep his commandments and we do those things that are pleasing in his sight. See, two things. अब उहाँको दृष्टिमा जुन आज्ञाहरू हामी राख्छौँ अनि जुन कुरा ठिक छ त्यसलाई हामी राख्छौँ। So we must learn from Enoch. अब हनोकद्वारा हामीले सिक्नुपर्छ। Enoch pleased God. हनोकले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु भयो। We read that in Hebrews 11:5. हामीले हिब्रू 11 को 5 मा त्यो पढ्यौं। So we must be more than keeping his commandments. आज हामी यस्तो हुनुपर्छ आज्ञा पालन गर्नुभन्दा पनि अझै ज्यादा। Now think of a situation like this. अब एउटा यस्तो परिस्थितिलाई हामीले सोचौं। Parents have a child, a son. अब आमा बाबाको अबुबाको एउटा सन्तान छ अरे। That son will obey all the commandments. अब त्यो छोराले सबै आज्ञा आमा बाबाको मान्दो रहेछ। Whatever the parents say, he will do. अब जे कुरा उसलाई भनेको छ त्यो उसले गरिहाल्छन्। That's all. त्यति मात्रै। Get up from bed, he will get up from bed. अब त्यो बेडबाट त्यो पलङबाट झुरुक्क उभो भने उभिहाल्छन्। And we think, oh, that's very nice. हामीले सोच्छौँ यो ठिकै छ भनेर। Oh, now go and brush your teeth. अब दाँत मालो गएर Okay, I brush my teeth. अनि उसले दाँत माझ्नु थाल्छन्। Now get ready to go to school. अब स्कुल जानु तयार हौ। Okay, you are getting ready to go to school. अब स्कुल जानु तयार हुन्छन्। Okay, have your lunch. अब त्यो खाना खानुहोस् Having your lunch. अनि उसले खाना पनि खाइहाल्छ। Now tell me, can such a person bring real happiness, joy to the heart of the parents? के यस्तो छोराले छोरीले आमा बाबाको मनमा साँचो साँचो खुसी ल्याउन सक्छ र? I don't think so. मलाई लाग्दैन यस्तो हुन्छ भनेर। Now the parent will say, the father will say, son, go to the marketplace and now bring something from the marketplace. अब अभिभावकले भन्छ जाऊ छोरा गएर त्यो आज मार्केटबाट गएर त्यो के सामान लिएर आऊ। He will go. अनि ऊ जान्छन् But लिनुलाई। as he is now getting ready to go, जसरी ऊ जानको निम्ति तयार भइरहेको छ। as he is walking through the sitting room, अब त्यो सिटिङ रुमबाट जसरी ऊ बाहिर निस्किन्छन् हिँड्दै there are so many things on the ground. अब त्यो जमिनमा धेरै कुराहरू छन्। There are clothes on the ground. अब त्यो लुगाहरू छ, There are toys on the ground. टोयहरू छ खेलौनाहरू। He will just jump over everything and going. अब सबै कुरालाई नाग्दै नाग्दै जान्छन्। Why? किन? He was asked to go to the market. किनभने उसलाई त्यो मार्केटमा जानु He उसलाई is आदेश दिएको going. छ। He is obeying. उसले आज्ञा मानेर जाँदैछन्। So the parents will look at him. अनि अभिभावकले उसलाई हेर्छन्। He is obedient child. कति आज्ञाकारी छोरा। But he cannot do anything else. अब अरू कुनै कुरा गर्न सक्दैन। He is only doing what he was asked to do. उसलाई जुन कुरा खटाएको छ भनिएको छ त्यति मात्रै गर्छन्। But if he starts going जब ऊ गर्नु थाल्छ and he sees some clothes on the ground, अनि भुइँमा कुनै एउटा लुगाहरू देख्यो भने he will pick them up अब उसले त्यो उठाउँछ। and fold them up and keep it. अब उसलाई फोल्ड गर्दै राख्छन्। Some dirt on the ground. कतिवटा जमिनमा छन् He will quickly go and bring the broom stick अनि त्यो झाडु ल्याएर and sweep it. अनि त्यसलाई झाडु मारिहाल्छन्। Now no one told him to do that. त्यसलाई कसैले भनेको पनि त होइन But he is doing it. तर उसले गरिरहेको छ। Now what is the difference? अब त्यसमा भिन्नता के छ? Now the parents will be so happy. अब आमा बाबा यति खुसी हुन्छन्। He is not only obeying the rules, commandments, but also doing that are pleasing. अब उसले नियम र आज्ञालाई मानेको मात्रै होइन तर आमा बाबालाई उसले खुसी पनि तुल्याइरहेको छन्। This is the calling of a Christian. विश्वासीको बुलावट चाहिँ त्यो हो। This is the higher kind of life. यो चाहिँ एउटा माथिको जीवन हुन्। There are so many things that we can do, though we are not commanded to do them. हामीलाई आज आज्ञा नदिए तापनि यस्ता कति धेरै कुराहरू छन् जुन कुरालाई हामीले गर्न सक्छौँ। That is why John the Apostle is telling, we keep his commandments, yes,
and do things that are pleasing in His sight. यस कारणले गर्दा या योनाले लेखेको छ कि हामीले उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ तर त्यो पनि गर्छौँ जुन कुराले उहाँलाई खुसी तुलाउँछन्। So we ask God, Lord, what will please your heart? हामी प्रभुलाई सोध्छौँ, प्रभु तपाईँको हृदयलाई के कुराले खुसी दिलाउन सक्छ? Please tell me, I will do that. दया गरेर मलाई भन्नुहोस्, म गर्नेछु। See, He is not only waiting for the written law, अब त्यो लिखित व्यवस्थालाई मात्रै उसले आज कुरिरहेको छैन, but daily He is asking God, अनि उसले सधैँ प्रभुलाई सोधिरहेको छ, what should I do today? आज मैले के गर्नुपर्छ? What are the good things त्यो असल कामहरू के that छन्? will bring good pleasure to your heart? तपाईँको हृदयलाई के कुराले खुसी दिलाउन सक्छ? Now Enoch was like that. अब हनोकको जीवन यस्तो थियो। God has called you to be like that. आज हाम्रो बुलावट पनि त्यस्तै छन्। As you walk in this path of life, जस्तो आज हामी यो जीवनको भागमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, there are so many things that you can do that will bring great pleasure to the heart of God. यस्ता कति कुराहरू छन् जुन कुरा हामीले गर्दाखेरि परमेश्वरको हृदयमा ठुलो आज आनन्द दिनु सक्छ। God may not command you to do anything, परमेश्वरले तपाईँलाई आज्ञा त दिएको छैन, त्यो but you कुराको are लागि, still willing to do. तर पनि तपाईँ गर्नुलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने You will say, Lord, what should I do? तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभुलाई, प्रभु म के गर्नु? I am available. म आज उपलब्ध छु, I am म available. उपलब्ध छु, I will do that. म त्यो गर्नेछु। So, this is the calling of God. परमेश्वरको बुलावट चाहिँ त्यो हो। So, it's a higher kind of life, यो चाहिँ एउटा माथिल्लो जीवनको जीवन very हो। exciting life. धेरै आनन्द खुसीको जीवन। So, let us live that life. हामी त्यस्तै जीवन जियौँ। God wants us to live that life. परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो जीवन जिएको चाहनु भएको छ। Abundant life. प्रशस्तताको जीवन। Abundant life is necessarily spiritual life. प्रशस्तताको जीवन चाहिँ आज त्यो चाहिँ आत्मिक जीवन हुन्। Abundant life is necessarily higher kind of life. अनि त्यो प्रशस्तताको जीवन त्यो पनि हो जो चाहिँ एउटा माथिल्लो जीवन। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Gracious, loving Heavenly Father, we pray that you will give every one of us that commitment, determination, consecration to lead this higher kind of life. We have, Lord, this example of Enoch. Have mercy on us, Lord, that you may teach us from these great characters how to lead higher kind of life, how to have abundant life. We thank thee, Lord Jesus. You have promised to give us the abundant life. Now, Lord, take us forward. As by evening we will be leaving this place, help us that we may, those who have abundant life, accept our thanksgiving. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.